4시까지 진행하도록 하겠습니다. Entonces yo creo que tendremos la conferencia hasta las 4. 중간에 쉬었다가 진행하든지 아니면 바로 쭉 하든지 해서 4시 안에 마치도록 하겠습니다. Y bueno, ya sea descansando brevemente en medio o siguiéndolo desde ahora hasta las 4, lo terminamos a las 4. 오전 시간에는 성경의 가장 핵심은 예수가 그리스도라는 것이다 라는 얘기를 했습니다. En la mañana hablamos del núcleo de la Biblia, que es que Jesús es el Cristo. 이것이 성경의 기록의 목적이다. Y que ese es el objetivo por el cual fue escrito la Biblia. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하는 것이 성경의 기록의 목적이다. Y el objetivo por el cual fue escrito la Biblia es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. 그 이름을 믿으면 생명을 얻게 된다. Y si creemos en este nombre tenemos vida. 그래서 그토록 바울이나 베드로나 초대교회 모든 성도들이 가는 모든 곳마다 예수가 그리스도라고 얘기했습니다. Por eso es que ya sea Pedro, Pablo, toda la iglesia primitiva, a donde sea que iban, ellos proclamaban que Jesús es el Cristo. 이게 오전 시간이었습니다. Esto fue en la mañana. 지금 이 시간에는 곧 그 세부적인 내용들을 조금 전달하도록 하겠습니다. Y ahora vamos a hablar de detalles. 성경에서 가장 복음이 처음 시작된 곳이 창세기 3장입니다. En la Biblia, Génesis 3 es donde por primera vez empieza el Evangelio. 그러니까 창세기 3장은 사실은 굉장히 중요합니다. La verdad es que Génesis 3 es algo muy importante. 양이 길지만 꼭 읽어보셔야 될 본문입니다. Y aunque es algo largo, nosotros debemos de leerlo. 창세기 3장 1절로 24절 한번 읽어보도록 하겠습니다. Vamos a leer Génesis 3 del versículo 1 al 24. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuando esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá, y comerás plantas de campo. Por el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. 여러분, 창세기 3장은 잘 알고 계셔야 될 본문입니다. Génesis 13 es un pasaje que nosotros debemos de conocer muy 이 bien. 안에서 인생 모든 수수께끼와 답이 이 안에서 다 나옵니다. Porque aquí están también todas las adivinanzas y todas las respuestas de toda la vida. 그래서 좀 깊이 있게 이 문제를 좀 볼 필요가 있고요. Por eso es que necesitamos ver este problema con profundidad. 특별히 교회 리더 역할 하시는 분들이나 교회 지도자들, 목사님들은 깊이 보셔야 됩니다. Especialmente los líderes y también los pastores de la iglesia deben de ver este pasaje profundamente. 많은 사람들이 하나님의 말씀을 참고하는 경우들이 많아요. Hay muchos casos en donde
donde muchas personas simplemente toman en cuenta la palabra de 그냥 Dios. 은혜 된다고 생각합니다. Siempre piensan que es de gracia. 하지만 답으로 이 말씀을 붙잡는 경우들이 별로 없습니다. Pero no hay casos en donde se aferren a la palabra de Dios como respuesta. 답으로 붙잡지 못하니까 답으로 못 주는 거예요. Y como no se aferran a esta palabra como respuesta, tampoco la pueden compartir como una 하나님의 respuesta. 말씀이 여러분에게 답이면 답으로 줄 수 있습니다. Si la palabra de Dios es la respuesta para ustedes, ustedes la pueden compartir como respuesta. 여러분 주위에 인생의 문제들이 많잖아요. Y alrededor de ustedes hay muchos problemas de la vida. 혹시 주위에 알코올 중독자들 없습니까? ¿Acaso no hay personas alcohólicas a su alrededor? 가정 깨진 사람 없습니까? ¿O personas que tienen una familia 집안에서 quebrantada? 폭력이 있는 사람들이 없습니까? ¿O que tengan violencia familiar? 아니면 마약하는 사람들이 ¿O 없습니까? personas drogadictas? 아니면 우상 숭배하는 사람들이 ¿O 없습니까? personas idólatras? 돈 문제 때문에 사람들 괴롭히는 사람이 ¿O 없습니까? personas que molesten a los demás por el problema financiero? 너무 마음이 아픈데 그 사람들을 어떻게 위로해 줄 수 없을 만큼 그렇게 아픈 사람들이 없습니까? No hay personas que les duele tanto el corazón el verlas, pero no les pueden consolar. 여러분 그들에게 뭐라고 얘기하십니까? ¿Qué es lo que le van a decir a ellos? 예수 믿는 여러분들이 그들에게 뭐라고 얘기하십니까? Ustedes que creen en Jesús, ¿qué les van a decir? 쿠바에 문제가 없습니까? No hay un problema en Cuba. 제가 모르는 문제들이 많을 거 아니에요. Y habrá muchos problemas que yo no conozca. 여러분 주위에 문제가 없습니까? Alrededor de ustedes hay muchos problemas. 왜 이렇게 여러분같이 괜찮은 사람들이 많은데 쿠바의 경제가 이렇게 어렵죠? Porque es que hay tantas personas buenas como ustedes en Cuba, pero ¿por qué Cuba tiene tantas dificultades? 그 많은 가정 문제, 경제 문제, 육신 문제, 질병 문제 때문에 고통당하는 사람들이 많은데 여러분들은 뭐라고 얘기하십니까? Hay muchísimas personas que tienen problemas familiares, físicos, también de enfermedades y dolor, pero ¿qué es lo que le van a decir a tantas personas? ¿Qué es la respuesta que le van a decir? 기도해 줄게. Voy a orar por ti. 그건 답이 아닙니다. Esto no es una respuesta para 교회 ellos. 와라. O ven a la iglesia. 그것도 답이 아닙니다. Tampoco es una respuesta 우리 para 목사님이 ellos. 너를 위해서 기도해 준대. O digamos, mi pastor va a orar por ti. 그것도 답이 아닙니다. Esto tampoco les es una 말씀 이거 respuesta. 읽어봐. O lee esta palabra. 그것도 답이 아니에요. Tampoco es la respuesta. 답이 돼야 돼요. Tiene que ser una respuesta para 여러분이 ellos. 답이 없으면 답을 줄 수가 Si 없어요. usted no tiene la respuesta, no la pueden dar. 여기도 병원이 있잖아요. Hay hospitales aquí también. 오는 길에 이 근처에 병원이 있던데요. Había un hospital aquí cerca. 병원의 의사가 뭐 합니까? ¿Qué es lo que hacen los doctores? 병원의 의사가 가장 잘하는 게 뭐 하죠? ¿Qué es lo mejor que hacen los doctores en 이 el 사람이 hospital? 어떤 병이 있는지를 이렇게 알아맞추는 거예요. Lo que ellos hacen es determinar cuál es el problema que tiene la persona. 여러 가지를 진단하면서 이 사람이 병이 이거구나라고 깨닫는 게 의사입니다. Los doctores son aquellos que se percatan viendo a esta persona y diagnosticando su 병을 problema. 제대로 진단해야지 약을 제대로 줄 수가 있거든요. Debe diagnosticarse el problema correctamente para darles la medicina correcta. 병을 제대로 진단하지 못하면 큰일 납니다. Y si no podemos diagnosticar el problema correctamente es algo grave. 그리고 나서 정확하게 진단하고 정확한 답을 Por 주잖아요. eso es que ellos dan una diagnosis y también una respuesta correcta. 그게 의사가 하는 일입니다. Esto es lo que hacen los doctores. 여러분들이 영적인 의사가 돼야 돼요. Ustedes deben de ser doctores espirituales. 쿠바를 살려야 됩니다. Ustedes deben de salvar a Cuba. 여러분 많은 인생 문제 보면서 뭐라고 얘기하십니까? Ustedes viendo todos los problemas de la vida, ¿qué es lo que van a decir? 말은 못하더라도 답은 가지고 있어야 되거든요. Aunque ustedes no lo puedan hablar, ustedes 여러분 deben de 주위의 poner la 문제들을 respuesta. 보면서 야, 이 사람들이 이것 때문에 그렇구나라고 볼 줄 알아야지 언젠가는 말할 수 있잖아요. Deben de poder decir, esta persona tiene tal cosa, para que puedan compartirle la respuesta en algún punto. 성경은 해답의 책입니다. Porque la Biblia es una Biblia de soluciones. 해답이 숨어 있다니까. Aquí están escritas todas 특별히 las 오늘 soluciones. 창세기 3장은 모든 인생 문제의 근원에 대해서 얘기하고 있어요. Especialmente hoy en Génesis 3 podemos ver el fundamento de todos los problemas. 창세기 3장을 제대로 이해한다면 인생 모든 문제에 대해서 근본적인 얘기를 해줄 수가 Si 있습니다. entendemos correctamente Génesis 3, nosotros podemos hablar del fundamento de toda la vida. 그래서 답이 한 번만 딱 얻어지면 완전히 바뀌는 거예요. Y por eso si tenemos la respuesta una vez, entonces podemos cambiar totalmente. 하나님의 은혜로 제 주위에는 그런 사람들이 많아요. Entonces alrededor de mí hay muchas personas así por la gracia de 어떤 Dios. 사람들이 이혼했어요. Y digamos hay una persona separada. 좀 이렇게 많이 발전된 선진국일수록 희한하게 이혼을 많이 해요. Entonces mientras más avanzan las naciones es extraño que hay más divorcios. 그래가지고 너무 죽을 것 같아서 날 죽음만 생각했어요. Y esta persona pensaba que iba a morir, verdaderamente solo pensaba en la muerte. 이런 뭐라고 답 줄 겁니까? ¿Qué es lo que le van a decir como respuesta? 기도해 줄게 그게 답이 아니라니까. Para ellos el decirles voy a orar por ti no es una 이런 respuesta. 사람들한테 얘기하는 거예요. Entonces a estas personas se les dice, 당신이 왜 이혼할 수밖에 없었는지. ¿por qué no tenías más opción que estar separado? 당신에게 이혼 이전에 이미 정신 문제 왔음을 얘기하는 거예요. Antes de este divorcio tú tenías un problema espiritual. 그 옆에 사람을 못 받아들일 만큼 정신적으로 문제 왔음을 얘기하고 Tenías un problema mental hasta tal punto en donde no podías recibir a la persona que está al lado 왜 tuyo. 정신 문제 왔는지 얘기하는 거예요. Y se les dice por qué llevó el problema mental a 인생의 ellos. 근본 문제 때문에 이거 왔다라고 얘기하는 거예요. Hay que hablarles que viene este problema por el problema fundamental de la 근본 vida. 문제가 여기 창세기 3장에 기록되어 Y el 있습니다. problema fundamental de la vida está escrito en Génesis 이 3. 근본 문제를 해결하게 된다면
어느 순간 정신 문제 해결하게 된다는 거죠. Si se soluciona este problema, entonces se puede solucionar este problema en algún punto. 그래서 단순한 이혼 문제를 넘어서서 자기 인생 전체에 답을 얻게 됩니다. Entonces, más allá del problema del divorcio, él tiene una respuesta para toda su vida. 그렇게 답을 얻은 사람은 완전 인생이 바뀌는 Las 거예요. personas que tienen esta respuesta, entonces cambian su vida completamente. 얼마 전에 이혼 당해가지고 그렇게 고통 사람이 지금은 전도자가 돼버렸습니다. Esta persona que antes sufría por el divorcio, ahora, dentro de muy poco tiempo, se vuelve un evangelista. 내 남은 인생 세계복음을 위해서 헌신하겠다 이렇게 바뀌어버려요. Y dice, verdaderamente el resto de mi vida lo tendré que vivir para la evangelización mundial. 자기 인생을 보면서 답을 얻었거든요. Entonces, en su vida, porque ya 왜 tiene esta 이렇게 respuesta, 고통스러운지 몰랐다가 no sabía por qué sufría tanto. 왜 이렇게 힘든지 몰랐다가 Y no sabía por qué tenía tantas 왜 이리 dificultades. 아픈지 No 몰랐다가 sabía por qué tenía tanto dolor. 그 이유를 알게 된 거예요. Pero supo la razón. 아 그렇구나. Ah, con que es así. 어떤 분이 얘기했어요. Una persona dijo, 아니 어느 날 가다가 그냥 발이 갑자기 아프더랍니다. un día él estaba caminando y de repente le dolió su pie. 그런가 보다 싶고 아픈 상태로 살았대. Y entonces él no pensó mucho de esto, sino que solo vivió con este dolor en el pie. 약 20년을 쩔뚝거리는. Y en 20 años estaba cojeando. 이제 뭐 이렇게 아예 못 고칠 줄 알고 Y luego él pensó que ya no se podía resolver su problema. 20년을 쩔뚝거렸다니까. Durante 20 años estuvo cojeando. 나중에 이제 20년 넘으면서 병원에 갔어요. Y después de 20 años él fue al hospital. 발 속에 못이 박혀 있는. Y luego le descubrieron que él tenía un clavo en su pie. 이 못이 박힌 채로 20년을 산 거예요. Entonces él vivió su vida con 20 años con un clavo en su pie. 참 이게 뭐 20년을 밝혔는데도 그렇게 산다는 게 참 대단하죠. Él verdaderamente haber resistido 20 años es algo muy sorprendente. 못 하나 바뀌니까 몸 전체가 아픈 겁니다. Pero al tener un clavo en la planta de su pie le dolía todo el cuerpo. 인생이 왜 이리 아픕니까? Porque es que le dolía tanto en la 이게 vida. 답을 딱 얻게 되면 인생 바뀐다니까. Si nosotros tenemos la respuesta, cambia 근데 todo. 그게 답 줄 사람이 없어요. Pero no hay nadie que dé la respuesta. 이 쿠바의 많은 사람들에게 당신 이것 때문에 그렇게 아파라고 답 주는 사람이 없어요. En Cuba no hay personas que puedan decir, a ti te duele por tal cosa. 그런데 하나님 여러분들을 먼저 부르셨다 그 말입니다. Sin embargo, Dios los llamó a ustedes primero. 여러분들이 쿠바의 많은 사람들과 여러분의 지인들에게 충분히 답 줄 수 있는 사람이 되는 겁니다. Ustedes deben de ser las personas que puedan dar esta respuesta a las personas conocidas y a todos en Cuba. 저는 여러분에게 작은 얘기를 하는 게 Yo 아니에요. no les estoy diciendo algo leve, 쿠바 전체를 능히 살릴 수 있는 얘기를 하는 겁니다. sino les estoy hablando de algo que puede salvar a toda Cuba. 우리는 새로운 얘기를 하는 게 No 아니에요. estamos hablando de algo nuevo, 성경에 있는 얘기를 합니다. sino estamos hablando de lo que está en la 근데 Biblia. 성경에 있는 부분들을 답으로 얻지 못하니까 이토록 방황하거든요. Pero al no poder tener la respuesta que está en la Biblia, la gente está así de errante. 제가 예언 아닌 예언을 할게요. Yo les voy a hablar de una profecía que no es una profecía. 앞으로 쿠바가 경제와 마찬가지로 이 교회가 많이 급성장할 겁니다. Entonces en adelante ya sea la economía y la iglesia en Cuba van a crecer. 하지만 어느 순간 정점이 오고요. Sin embargo va a haber un punto límite. 그 다음부터는 계속 쇠퇴할 겁니다. Y después de esto va a decaer constantemente. 이게 유럽의 역사입니다. 기독교 Esta es la 역사. historia de Europa. 이게 미국의 기독교 역사입니다. Y esta es la historia del cristianismo en 우리 Estados 한국이 Unidos. 지금 그렇게 하고 있어요. Y así está Corea. 엄청 급성장하다가 계속 떨어져 나갑니다. Crece repentinamente y hay un gran crecimiento y luego cae constantemente. 앞으로 이제 쿠바에도 문이 열려서 많은 인터넷이라든지 이런 컴퓨터 문화들이 막 들어올 겁니다. Y dentro de poco se abrirán las puertas en Cuba para que entre el internet y mucha cultura de computación. 지금은요 가만히 앉아가지고요 많은 사람들의 다른 교회 목사님들이 설교를 다 들어요 우리는요. Entonces, digamos en nuestro caso, nosotros estamos sentados, pero hay muchos pastores escuchando el mensaje que nosotros damos. 그러니까 성도들이요 뭐 설교 잘하는 교회로 막 옮겨 다녀요. Por eso es que los miembros de la iglesia, ellos se mueven a iglesias que dan un buen 그러니까 mensaje. 큰 교회는 엄청 크고 안 되는 교회는 계속 안 돼요. Por eso las iglesias grandes crecen más y también las iglesias pequeñas siguen así. 그러니까 안 되는 교회가 많다 보니까 문 닫는 교회가 많아요. Y como hay muchas iglesias que no funcionan, cierran mucho sus puertas. 유럽에 옛날에 크게 지었던 지금 교회당이 전부 나이트 클럽으로 춤추는 장소로 바뀌고 있습니다. Y entonces todas estas iglesias grandes en Europa que habían sido construidas enormes en un tiempo, en este momento se están volviendo discotecas 이슬람 종교한테 팔리고 있어요. y se están vendiendo a los musulmanes. 이런 일들이 지금 벌어지고 있습니다. Entonces estas cosas están ocurriendo. 여러분의 미래일 수도 있어요. Este puede ser el futuro. 어찌해야 합니까? ¿Qué hacemos? 말을 잘해서 모여드는 그 정도 수준 가지고는 안 됩니다. No debemos de estar al nivel de simplemente poder hablar bien y reunir a unas personas. 답을 줘야 돼요. Debemos de darle la 여러분들이 respuesta. 정말로 답을 가지고 있다면 수많은 사람들을 살릴 Si 수가 ustedes 있어요. verdaderamente poseen la respuesta, ustedes podrán salvar a muchísimas 여기 personas. 목사님들과 미셔너리들 있잖아요. Aquí hay pastores y misioneros. 스스로 질문해 보세요. Ustedes pregúntense a sí mismos. 여러분에겐 사람들에게 줄 수 있는 답이 있습니까? ¿Ustedes tienen la respuesta para poder compartir a las personas? 인생 문제에 대해서 정확한 답을 줄 수 있습니까? Ustedes pueden dar la respuesta precisa del problema de la 그 vida. 가운데서 답을 얻어서 인생 전체가 전도자로 바뀌게 할 수 있는 답이 있습니까? Ustedes tienen la respuesta como para poder compartirla a esta persona que tiene un problema y para hacer que esta persona cambie a ser un
evangelistas. 그거 없으면 그냥 우리는 이제 말장난하는 겁니다. Si no tenemos esto, entonces simplemente estamos hablando nada más. 모든 답이 여기 숨어 있습니다. Porque toda la respuesta está aquí. 제가 이 시간 그 얘기를 할 겁니다. Esto es lo que vamos a hablar en 짧은 este momento. 시간이지만 이 답을 통해서 여러분 인생이 바뀌길 바랍니다. Y a pesar que es un momento breve, espero que su vida cambie por esto. 자, 창세기 3장을 얘기하기 전에 창세기 1장에 대한 얘기를 좀 먼저 언급하겠습니다. Entonces, antes de hablar de Génesis 3, vamos a hablar un poco acerca de Génesis 1. 여러분 사실은 모든 인간의 문제를 거슬러 올라가면 딱 근본 문제가 하나입니다. La verdad es que si nosotros tratamos con el problema fundamental de todas las personas y subimos para descubrir la razón, solo es un problema. 이 하나 때문에 모든 문제가 옵니다. Viene un problema por una causa. 요 한 문제가 뭔지 요걸 이해하시면 돼요. Debemos de entender cuál es esta causa, cuál es este problema. 전혀 어렵지 않습니다. No es difícil. 하지만 그것이 딱 발견되는 순간 여러분 마음은 열릴 겁니다. Pero desde el punto en el que nosotros descubrimos esto, ustedes abrirán las puertas de su corazón. 창세기 1장은 굉장한 얘기를 많이 했어요. En Génesis 1 nos habla de muchas cosas grandiosas. 여러분 지금 미국이라든지 이런 신학교에서요 지금 그 신학교에 엄청난 사단이 많이 침투했습니다. Y ya sea en Estados Unidos, en los seminarios teológicos, Satanás está infiltrándose de una manera muy grande. 그래서 성경 자체를 막 부인하는 일이 신학교 안에서 일어나요. Por eso incluso dentro de los seminarios teológicos hay gente que está negando la Biblia. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 모세오경이라고 합니다. Entonces nosotros llamamos el Pentateuco de Moisés a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 많은 신학교에서 이 모세오경을 지어낸 신화라고 얘기합니다. Pero muchos teólogos dicen que este Pentateuco es una mitología, es un mito. 이거 지어낸 얘기다. Y dicen que esto es algo creado por el 이렇게 hombre. 얘기하는 거예요. Esto es lo que dicen muchos teólogos. 글 쓸 때 당시에 여러 나라에 있는 신화들을 짜집게 해가지고 만든 글이다라고 얘기하는 거예요. Dicen que al momento de escribirse este Pentateuco se escribió tomando en base la mitología de varias otras naciones que estaban adyacentes. 그걸 설득력 있게 얘기하니까 많은 사람들이 그렇게 알고 있어요. Pero por poder hablar de esto convincentemente, muchas personas piensan que es así. 그러니까 진짜 믿음으로 살려고 하는 몇몇 신학교와 몇몇 목사님들 빼고는 많은 사람들이 모세오경을 신화처럼 알고 있습니다. Pero aparte de unas personas que verdaderamente quieren vivir con fe, aparte de unos pastores que quieren vivir con fe, muchas personas piensan que eso es un mito. 모세오경 특별히 창세기가 신하면 어떻게 되는 줄 아십니까? ¿Qué es lo que pasará si el Pentateuco, especialmente Génesis, es un mito? 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이것도 신화요. Entonces, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, esto se vuelve un mito. 하나님이 창조주다 그것이 배경이 없어지는 겁니다. Entonces, el hecho que Dios es un Dios creador, todo esto desaparece. 큰일 나는 거죠. Entonces es algo muy grave. si 그리고 pensamos que 창세기 es mito. 3장의 인간의 문제가 뭔지에 대해서 사라집니다. Y también desaparece todo el problema fundamental del hombre en Génesis 3. 그럼 똑같은 육신 문제, 정신 문제라고 생각합니다. Y simplemente la gente piensa que es el mismo problema físico o mental. 아닙니다. Pero no es así. 그러니까 많은 사람들이 창세기 모세오경을 신화라고 하더라도 여러분은 답으로 가지셔야 됩니다. Y a pesar que mucha gente diga que Génesis o el Pentateuco es un mito, ustedes deben de tenerlo como respuesta. 창세기 1장에 중요한 얘기를 합니다. En Génesis 1 nos dice cosas muy 하나님이 importantes. 창조주다 그 얘기합니다. Nos dice que Dios es el Dios 그리고 creador. 창조 순서도 얘기를 쭉 하죠. Y nos dice el orden de la creación. 첫날에 뭐 짓고 둘째 날에 뭐 짓고 이런 얘기 쭉 합니다. Nos habla que hizo él el primer día, el segundo día y así. 하지만 그보다 더 중요한 게 있습니다. Pero algo más importante que esto. 하나님은 창세기 1장의 중요한 원리를 숨겨두셨습니다. Dios nos habla de un principio de la creación en Génesis 1. 여러분 창조에는 제일 중요한 것 중에 하나가 창조 원리라는 겁니다. Entonces en la creación hay algo muy importante, lo más importante que es el principio de la creación. 하나님은 원리대로 창조하셨어요. Porque Dios creó a todo de acuerdo a ciertos principios. 이게 중요합니다. Eso es lo importante. 원리대로 천지를 창조하셨고 Que Dios creó todo a ciertos principios. 하나님께서 물고기를 물속에 살게 하셨어요. Dios hizo que los peces vivieran en el agua. 자, 지금 밥 먹고요. 굉장히 나른해지는 시간입니다. Y después de comer, en este momento estamos algo cansados, 저는 ¿verdad? 개인적으로 이런 시간을 좋아합니다. Y a mí verdaderamente me gusta mucho 왜 este 그러냐면 tiempo. 이런 중에도 정신 차리고 듣는 분들이 일뿐이니까. Porque aquellos que están poniendo atención, a pesar de todo esto, son verdaderamente obreros. 무거우신 눈꺼풀을 세우시길 바랍니다. Espero que puedan levantar los párpados de sus ojos que se están cayendo poco a poco. 그 자리에서 졸지 마시고 일어나서 바람 쐬고 오시든지요. Y bueno, no se queden dormidos, sino que se pueden levantar, dar una vuelta. 아니면 집에 가서 편안하게 주무십시오. O si no, pueden ir a casa y descansar cómodamente. 억지로 저한테 꾸벅꾸벅 졸면서 이렇게 인사할 필요 없습니다. No hay necesidad de que me sigan saludando siempre con el cojeo de su cabeza cuando se están quedando dormidos. 지금 몇 분 있습니다, 지금. Hay ciertas personas ahora 눈꺼풀 무거워가지고 계속 저한테 인사하시는데 제가 뭐라고 얘기해야 될지 모르겠어요. que me siguen saludando de esta manera porque sus párpados les siguen pesando. 예.
중요한 얘기입니다, 지금. pero esto es algo importante. 오늘 1시간 반 쭉 얘기하려고 그랬는데 잠시 쉬어야 되겠네, 조금 있다가. Quería hablar durante 1 hora y media constantemente, pero yo creo que tendremos que tener un receso. 자, 중요한 얘기하고 잠시 쉬겠습니다. Bueno, vamos a hablar de cosas importantes y vamos a descansar. 창세기 1장에 굉장히 중요한 게 하나 원리입니다. Entonces, en Génesis 1 nos habla del principio de la creación, que es muy importante. 하나님이 물고기를 물 속에 살게 하셨어요. Dios hizo que los peces vivieran dentro del agua. 왜 그렇게 하셨냐? ¿Por qué Dios lo hizo así? 그 원리거든. 하나님이 그렇게 만드셨어요. Porque es un principio por el cual Dios creaba la creación. 답이 다른 게 없어요. No hay otra respuesta para eso. 물고기 물 안에 살아야 돼요. Porque los peces deben de vivir dentro del agua. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 그렇게 만들어졌어요. Porque fueron creados así. 물고기가 물 안에 있으면 전부 문제 없습니다. Y cuando los peces están dentro del agua no hay ningún problema. 아주 즐겁고 자유롭고 행복하죠. Para ellos esto es lo más feliz, es lo más normal y esto es lo más libre. 이해하셨죠? ¿Lo entendieron, verdad? 이해하셨으면 아멘. Si lo entendieron, amén. 예, 두 번째, 새는요, 하늘 날아야 됩니다. Lo segundo, los peces deben de volar por las aves deben de volar por los cielos. 나무는 뿌리를 흙에 박고 있어야 돼요. Y también los árboles deben de quedar con las raíces de la 왜 tierra. 그렇습니까? ¿Por qué? 그렇게 만들어졌어요. Porque fueron creados así. 하나님 그렇게 만드셨어요. Dios lo creó de esta manera. 그게 정답입니다. Esta es la respuesta. 하나님 그렇게 만들었다니까. Porque así lo hizo Dios. 그러니까 나무가 뿌리 박혀 있으면 이게 가장 자유롭고 정상이고 행복해요. Entonces, para los árboles, cuando están enraizados en la tierra, esto es lo más feliz, lo más normal y lo más libre. 맞는 얘기잖아요. Esto es lo correcto, ¿no es 자, así? 이것이 물고기와 새와 나무에 대한 얘기였다면요. Entonces, si esto se trató acerca de los peces, las aves y los árboles, 하나님이 당신의 원리대로 이렇게 만드셨다면요. entonces si Dios creó todo esto de acuerdo a estos principios, 여러분, 인간은 어떻게 만들었습니까? ¿de qué manera creó al hombre? 인간은 어떤 존재죠? Entonces, ¿qué ser es el hombre? 창세기 1장 26절에서 28절에 나와 있습니다. Esto lo podemos ver en Génesis 1, del 26 al 27. 인간은 하나님의 형상대로 지음받은 존재입니다. El hombre fue creado de acuerdo a la imagen de Dios. 하나님을 닮은 존재. Son seres parecidos a Dios. 이번 쿠바에는 제 큰딸과 둘째 아들이 왔습니다. Entonces, en esta oportunidad en Cuba está mi hija mayor y también mi hijo mayor. 제가 아이가 4명이 있는데 그 중에 2명이 왔어요. Yo tengo 4 hijos y de estos 4 hijos llegaron 2. 저 뒤에 보면 남자아이 중에 저하고 꼭 닮은 애가 있습니다. Entonces hay alguien muy parecido a mí ahí atrás que es un niño. 예, 한번 쳐다보시죠. No sé si lo 손 pueden 한번 ver. 흔들어줘. 저하고 닮았죠? Se parece mucho a mí, ¿verdad? 이게 닮았다는 뜻이에요. Entonces esto significa el parecerse. 하나님이 우리를 하나님의 형상대로 만드셨어요. Cuando Dios nos creó a su imagen, nos hizo de esta manera. 우리는 하나님 형상대로 지음받은 존재. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그렇게 만들어졌어요. Porque fuimos creados así. 그래서 인간은 물고기가 물 안에 있는 것처럼 인간은 하나님 안에 있을 때 가장 자유롭고 정상이고 행복합니다. Por eso, así como cuando el pez está dentro del agua, el hombre debe de estar dentro de Dios para ser lo más feliz, lo más normal y lo más libre. 이게 원리예요. 원리. Eso es un principio. 하나님 안에 있을 때 가장 정상이고 자유롭고 행복한 존재예요. Cuando estamos dentro de Dios somos los más normales, los más felices y los más libres. 아니 왜 그러냐라고 물어보면 그렇게 하나님 만드셨다니. Y si preguntamos por qué, solo tenemos que decir porque Dios nos hizo así. 그게 창조 원리입니다. Porque eso es un principio. de la 저와 creación. 여러분들이 하나님 형상대로 지음받은 존재예요. Nosotros somos creados a la imagen de Dios. 하나님을 닮았다니까요. Somos seres parecidos. a 우리의 Dios. 존재가 그래요. Así somos nosotros. 너무 가치 있는 존재. Verdaderamente somos muy valiosos. 그런 인간들에게 큰 문제가 왔습니다. Pero a este tipo de ser vino un gran problema. 많은 문제가 온 것 같지만 사실은 출발은 딱 하나였어요. Y parece que hay muchísimos problemas, pero el inicio es uno. 도대체 이토록 많은 문제의 출발이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es el inicio de todos estos grandes problemas? 지금 지구상에 너무 많은 전쟁이 일어나고 있습니다. Hay muchísimas guerras en toda la faz de la tierra. 경제 문제, 정치 때문에 너무 많은 사람들이 마음이 아픕니다. También el corazón de muchas personas está dolido por el problema económico y político. 지금 지구상의 가장 큰 문제는 그 어떤 것보다 가정 문제예요. Y más que ningún otro problema, el problema más grande de la faz de la tierra es el problema familiar. 가정이 계속 깨져요. Porque las familias se siguen rompiendo. 그래서 지구상의 스캅들이 모여서 지금 현재 지구상의 가장 큰 문제가 뭔지를 연구했어요. Por eso es que se reunieron también las personas que investigan eso e investigaron cuál es el problema más grande de la tierra. 그 1등이 뭔 줄 ¿Saben 아십니까? cuál es el primer lugar? 청소년 문제, Dicen que es el problema de los jóvenes. 아이들 문제. Son los problemas de los niños. 아이들이 다 무너지는. Dicen que los niños están cayendo. 가정이 무너지니까 아이들이 무너지는. Como cuando las familias caen, los niños 이게 también 지구상의 empiezan a caer. 문제입니다. Ese es el problema de la faz de 엄청 la 많은 tierra. 문제들이 일어나고 있어요. Hay muchos problemas que están ocurriendo. 누가 누구를 죽이고, ¿Quién mató a quién? 누가 누구한테 나쁜 짓을 하고, O alguien hizo un mal contra 경제가 alguien más. 이쪽에 무너지고, O digamos está 저쪽에는 cayendo la 전쟁이 economía, 일어나고, o hay una guerra de cierta 너무 parte. 자연재해 때문에 고통스러워하고, O hay personas que experimentan desastres naturales. 너무 많은 문제가 있습니다. Hay muchísimos problemas. 하지만 그 모든 문제를 따라가 보면 딱 하나의 문제예요. Sin embargo, si nosotros determinamos la causa de todos estos problemas, solo es uno. 그걸 창세기 1장과 3장에서 설명할 수 Eso 있어요. es lo que nos explica Génesis 1 y 3. 여러분 똑똑하시니까요. Ustedes son muy inteligentes. 잘 들어보세요.
Así que 여러분 escuchemos 생각해 bien. 보세요. Ustedes piensen bien. 여러분 나무가 뿌리 뽑히면 어찌 됩니까? ¿Qué pasa cuando los árboles son desarraigados? 나무 뿌리 뽑히면 어떻게 되죠? Entonces, ¿qué pasa cuando un árbol es desarraigado? 예, 서서히 죽습니다. Entonces se empieza a marchitar. 많은 문제 오다가 죽어요. Vienen muchos problemas a este árbol y luego muere. 그렇겠죠? ¿O no es así? 자, 물고기가 물 떠나면 어찌 ¿Qué 돼요? pasa cuando un pez sale del agua? 여기 낚시해 본 사람 있습니까? ¿Hay alguien que haya pescado aquí? 물고기 물 안에 있어야 숨을 쉰다니까. Entonces, cuando los peces están dentro del agua pueden respirar. 물고기 물 떠나면 어찌 됩니까? Pero ¿qué pasa cuando un pez sale del agua? 엄청난 문제가 와요. Vienen grandes problemas. 뭐 바삭바삭거리고 난리도 Entonces 아닙니다. se salpican y hay algo muy grave. 어떻게 dentro de 하면 este 좀 pez. 살아볼 거라고 막 바삭바삭거리는데요. Se empieza a salpicar pensando que de alguna manera tiene que regresar a vivir 그러다가 조금 있다 죽습니다. y después de esto muere. 많은 문제 오다가 죽어요. Vienen muchos problemas y luego muere. 물고기가 물 떠나는 순간에 엄청난 문제 오다가 죽는다. Entonces cuando el pez sale del agua vienen grandes problemas y luego muere. 그냥 물고기가 물 떠났을 뿐이에요. Entonces simplemente el pez salió del agua y 근데 ya. 모든 문제 왔어요. Pero vinieron todos los problemas de este 그러다가 pez 죽어요. y luego muere. 이해하셨으면 오케이. ¿Sí lo entendieron? 아멘. Amén. 자, 그러면요. Entonces, 하나님은요. ¿Y Dios? 인간은 어떻게 됐습니까? ¿Qué pasó con el hombre? 인간은 모든 문제가 왔어요. Vienen todos los problemas al hombre. 왜 모든 문제가 ¿Por 왔죠? qué vienen todos los problemas? 이유는 하나입니다. Porque hay una razón. 하나님 떠나서 Es 그랬어요. porque está separado de Dios. 하나님 떠나서 모든 문제가. Viene todos los problemas por estar separado de 하나님 Dios. 떠나는 순간 물고기가 물 떠나는 것처럼 하나님 떠나는 순간에 모든 문제가 왔어요. Así como cuando un pez sale del agua, cuando el hombre se separa de Dios, vienen todos los problemas. 이게 사실입니다. Esto es una verdad. 절대로 불신자들은 알 수가 없어요. Esto es algo que los no creyentes nunca podrán saber. 왜 이런 문제가 왔는지 알 수가 없어요. Ellos no saben por qué este problema vino. 교회를 다니는 사람들도 이 사실을 잘 몰라요. Incluso las personas que van a la iglesia no saben esta 전부 verdad. 다 다른 데서 문제를 찾습니다. Ellos intentan buscar la razón de los problemas en otros lugares. 문제의 근원을 다른 데서 찾아요. Ellos intentan buscar la causa en otros 그러니까 lugares. 답이 다 달라요. Por eso es que la respuesta es diferente. para 문제를 todos. 정확하게 알아야지 정확한 답을 줄 수 있습니다. Debemos de saber el problema precisamente para dar la respuesta precisa. 여러분 오늘 이 시간 여러분 성경 전체를 통해서 가장 큰 핵심을 얻은 겁니다. Por eso ustedes en toda la Biblia han sabido lo que es el núcleo mayor. 성경은 그리스도 얘기를 하는 겁니다. La Biblia nos habla de Cristo. 왜 그리스도가 ¿Y 필요합니까? por qué es necesario Cristo? 다른 말로 왜 그리스도란 분이 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 죽으셔야 되냔 En 말이에요. otras palabras, ¿por qué Cristo tiene que venir a esta tierra a morir por nosotros? 그분이 죽으시고 우리를 위해서 부활하셔야지만 우리 문제가 해결됩니다. Es porque nuestro problema se soluciona solo si Él viene a morir por nosotros y resucita. 다른 말로 인간에게는 그리스도가 절대적으로 En 필요합니다. otras palabras, para el hombre es absolutamente necesario tener 왜 a Cristo. 그리스도가 절대적으로 필요합니까? ¿Por qué es Cristo absolutamente necesario? 그만큼 문제가 심각하다 그 말입니다. Porque el problema es así de grave. Esto es lo que significa. 그 정도로 큰 문제 가운데 있다는 얘기죠. Así de grande es el problema en el que estamos. 하나님이 직접 인간의 몸을 입고 이 땅에 오시지 않으면 우리 문제가 해결 안 될 만큼 우리는 큰 문제 가운데 있다는 얘기입니다. Nuestro problema es tan grave que Dios tiene que venir con el cuerpo de un hombre a morir por nosotros. Así de grande es 도대체 el 그 problema. 큰 문제가 뭡니까? Entonces, ¿cuál es este gran problema? 정신 문제 No 아니라니까. es un problema 돈 mental, 문제 no es 아니에요. un problema de dinero, 질병 문제 no es un problema de 아닙니다. enfermedad, 더 근원적인 문제가 no hay un 있습니다. problema más 그 fundamental. 근원적인 문제가 뭐냔 ¿Cuál 말이에요. es el problema fundamental? 인간이 하나님을 떠났습니다. Es que el hombre se separó de Dios. 이게 인간의 근원적인 문제. Ese es el problema fundamental del 이걸 hombre. 인간이 해결할 수가 없어요. Y el hombre no puede resolver esto. 물고기가 물 떠났다가 물 속에 들어가면 문제 끝입니다. Cuando un pez separado del agua entra dentro del agua, de nuevo se soluciona el problema. 나무가 뿌리 뽑히자마자 다시 심어 놓으면 괜찮아요. Cuando un árbol es desarraigado y se planta de nuevo, está bien. 하나님 떠난 인간이 하나님 만나버리면 끝입니다. Entonces cuando el hombre separado de Dios se encuentra con Dios de nuevo, está bien. 근데 하나님 만날 길이 없는 거예요. Pero no hay camino para encontrarse con Dios. 하나님을 만날 방법이 없는 No 거예요. hay método para encontrarse con Dios. 하나님을 만날 수 있는 가능성이 0%. La posibilidad de encontrarse con Dios es 0%. 모든 인간의 문제는 하나님 떠나서 왔어요. Todos los problemas del hombre vienen por estar separado de 그 Dios. 문제를 인간 스스로 해결할 수가 없어요. Y este problema no lo puede resolver el hombre por sí solo. 왜 하나님 떠났습니까? Porque es que estamos separados de 그 Dios. 하나님 떠난 얘기를 하는 것이 조금 전에 읽었던 창세기 3장입니다. Esta separación de Dios es lo que nosotros leímos en Génesis 3. 우리 인생 전체의 가장 큰 비극이죠. Es la tragedia más grande de todas nuestras vidas. 너무 안타까워요. Verdaderamente es algo que da pena. 아, 그때가 아니었으면 Si no fuera por ese entonces. 너무 안타까워요. Verdaderamente es 근데 algo que 그런 da 일이 mucha pena. Pero 벌어졌어요. esto ocurrió. 창세기 3장 때문에 인간에게 모든 문제가 온 겁니다. Por Génesis 3 llegaron todos los problemas del hombre. 여러분 읽었던 창세기 3장에 뭐가 나와 있습니까? Entonces en Génesis 3, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? 적어도 3가지 비밀은 숨어 있습니다. Por lo menos hay 3 misterios que podemos discernir aquí. 여러분이 충분히 이게 이 커뮤니케이션 대화가 되니까 제가 그냥 성경 일일이 안 참고 얘기를 하는 겁니다. Y yo les estoy diciendo esto sin buscar los versículos de la Biblia porque yo sé que ustedes van a entenderlo. 창세기 3장에 3가지가 숨어 있습니다. Entonces en Génesis 3 hay 3 cosas 아주 비밀 escondidas. 3가지가 숨어 있어요. Son 3 grandes misterios. 하나는 인간 타락 이전에 사단이 존재하고 있었음을 얘기하고 있어요. Lo primero es que antes de la caída del hombre, Satanás ya existía. 이 뱀을 통해서 역사합니다. Entonces obra a través
de la serpiente. 이 뱀이 사단이냐 물어본다면 Y si nosotros preguntamos, ¿acaso esta serpiente es Satanás? 사단이거나 사단이 뱀을 통해서 역사했거나 둘 중에 하나입니다. Es una de dos, o ya sea que Satanás obró a partir de la serpiente Ioan- o que él es la serpiente. 요한계시록 12장과 요한계시록 20장에 언급되어 있습니다. Esto es lo que podemos ver nosotros en Apocalipsis 12 y también 20. 이 뱀이 사단이었음을 언급하고 있습니다. Nos dice que esta serpiente antigua es Satanás. 얕은 창세기 3장에서 알 수 있는 첫 번째 숨어있는 비밀 중에 하나가 뭐냐? 인간 타락 이전에 사단이 존재했었다. A fin de cuentas, ¿cuál es uno de los primeros misterios que nosotros podemos discernir a través de Génesis 3? Que antes de la caída del hombre existía Satanás. 이 사단이 인간 타락에 관여했었다. Entonces, este Satanás estaba viendo esta caída del hombre. 그게 창세기 3장을 통해서 우리가 알 수 있습니다. Esto es lo que nosotros podemos discernir a través de Génesis 3. 두 번째는요. Y el segundo punto, 이 사단의 속아 인간이 범죄했다. que el hombre fue engañado por Satanás y el hombre pecó. 이 사단의 속임수에 빠져가지고 하나님과 맺은 한 가지 약속을 어기는 죄를 범하게 됩니다. Entonces cayó ante esta tentación de Satanás y violó la única promesa que había hecho con Dios. 그러니까 사단으로 말미암아 인간이 죄를 범하게 된 거예요. Entonces, gracias a Satanás es que el hombre pecó. 이게 두 번째입니다. Esto es lo segundo. 그래서 결과가 뭐죠? ¿Y cuál es el resultado? 인간이 에덴 동산에서 쫓겨납니다. El hombre es echado del huerto del Edén. 다른 말로 얘기해서 물고기가 물 떠난 것처럼 하나님을 떠나게 되는 일이 벌어지죠. En otras palabras, así como cuando un pez sale del agua, el hombre salió de Dios. 엄청난 문제가 옵니다. Entonces tiene un gran problema. 창세기 3장 16절부터 문제가 쫙 옵니다. Entonces desde Génesis 3:16 nos empieza a describir todo el problema del hombre. 창세기 4장 넘어가자마자 형이 동생을 죽여버려요. Entonces cuando nosotros pasamos de Génesis 3 de inmediato, el hermano mata al hermano. 아담의 아들 가인이 그 동생 아벨을 죽여버리잖아요. Entonces nosotros podemos ver que Caín mata a Abel. 그 다음에 계속 범죄가 일어납니다. Constantemente hay crímenes, hay pecados. 창세기 6장에 가니까 뭐라고 그러겠냐. 사람들이 생각하는 것이 항상 악하다. Que nos dice en Génesis 6, nos dice que el pensamiento del hombre era puramente de solamente el mal. 이 죄악이 관영했다. 죄악이 가득 찼다고 얘기합니다. Entonces nos dice que toda esta maldad cubría a la humanidad. 언제부터 그런 일이 벌어졌습니까? ¿Desde cuándo ocurrió esto? 창세기 3장이 시작됩니다. Esto empieza en Génesis 3. 창세기 3장부터 그런 일이 벌어진 거예요. Desde Génesis 3 empieza toda esta 창세기 obra. 3장이 뭔데요? ¿Qué es Génesis 3? 인간이 하나님 떠났다 그 말입니다. Significa que el hombre se separó de Dios. 물고기가 물 떠난 것처럼 인간이 하나님 떠났다 그 말입니다. Así como cuando un pez se separa del agua, es cuando el hombre se separa de 물고기가 Dios. 물 떠나 모든 문제 오듯이 인간이 하나님 떠나서 모든 문제 왔다 그 말입니다. Significa que así como cuando un pez se separa del agua, vienen todos los problemas de este pez, así el hombre se separó de Dios y vienen todos los problemas. 이 말을 못 알아들어요. Pero la gente no entiende esto. 너무 안타까워요. Verdaderamente me da 이 pena. 간단한 말을 알아듣지 Esto 못해요. es tan simple, pero no lo entiende. 성경을 엄청 많이 보고도 몰라요. A pesar de ver mucho la Biblia, no lo sabe. 혹시 이 중에 성경 100번 보신 분이 있습니까? ¿Hay alguien aquí que haya leído la Biblia 100 veces? 100번쯤 보신 분 계세요? ¿Hay alguien que haya leído aquí la Biblia 100 veces? 100번쯤 보려면요 1년에 적어도 한 성경 2번은 읽어야지 한 50년 읽어야지 100번 볼 수 있습니다. Entonces, si uno quiere leer la Biblia 100 veces, por lo menos debe de leerlo. Si lo queremos leer en 50 años, por lo menos 2 veces al año. 1년에 성경 2번 보기 쉽지 않습니다. No es fácil leer toda la Biblia 2 veces al año. 1년에 성경 2번 보려면 haru에 10장쯤은 읽어야 돼요. Si es así, entonces uno tiene que leer 10 capítulos cada día. 100번 정도 보려면 어느 정도겠습니까? Y para poder leerlo 100 veces, ¿cuántas veces tenemos que ver? 이분이 대학 교수님이십니다. Había un profesor universitario 제가 갔습니다. que yo me había encontrado. 가서 Y 물어봤습니다. yo le pregunté, 교수님 구원이 뭡니까? ¿qué es la salvación? 이 교수님은 엄청 화를 내는 거예요. Y este profesor se enojó muchísimo. 네가 지금 나오신 논쟁하려고 왔냐? ¿Tú veniste a discutir conmigo acaso? 구원이 뭐냐고 물어보면 어떻게 되냐? Entonces, ¿por qué me estás preguntando qué es la salvación? 엄청 화를 내요. Él se enojó muchísimo. 신학 중에도 어려운 게 구원론이라는 게 있습니다. Entonces, dentro de la teología, uno de los temas más difíciles es el tema de la salvación. 그게 어려운 학문이라니까. Es un campo de estudio muy difícil. 제가 논쟁하고 온 줄 아신 모양입니다. Y él pensó que yo había llegado con él con la intención de argumentar. 아, 무슨 말이냐? 성경 읽고도 가장 핵심적인 건 모른다니까. Eso significa que él había leído mucho la Biblia, pero no sabía cuál es el núcleo. 여러분 이 중에 신앙생활 수십 년 하신 분 계시잖아요. Hay personas aquí que han vivido su vida de fe durante décadas. 오늘 이 시간 메시지 듣기 전에 여러분 인생에 근본 문제가 있다는 것조차도 모르셨잖아요. Y ustedes antes de escuchar ese mensaje no sabían que había un problema fundamental. 인간에게 어떤 문제가 있는지도 잘 No 모르셨잖아요. sabían cuál era el problema del hombre. 그런 사람들이 지구상에 가득 찼습니다. Y en todo el mundo está repleto de esas 성경 읽고도 personas. 몰라요. A pesar de leer la Biblia no lo saben. 인간에게 무슨 문제가 있는지, ¿Cuál es el problema que hay con el hombre? 왜 그리스도가 오셔야 ¿Por qué 되는지, tiene que venir el Cristo? 그리스도 믿으면 어떻게 ¿Y qué 되는지, es lo que ocurre cuando creemos en 구원이 Cristo? 도대체 ¿Qué 뭔지, es la salvación? 내가 사람들에게 전달해야 될 영이 뭔지 모릅니다. No saben cuál es el contenido que yo tengo que transmitir a las personas. 이 시간에 여러분들은 그 말을 알아들었습니다.
Y si ustedes entienden eso en ese momento, 아직도 인사하시는 분들이 몇 분 계시지만 그래도 대부분 알아들었어요. yo creo que todavía hay gente saludándome, pero hay personas aquí que ya lo entendieron, 제가 볼 때 que yo considere. 이해하셨으면 아멘. Si lo entendieron, amén. 모든 인간의 문제 하나님 떠나서 왔다. Todos los problemas del hombre vienen por estar separados de Dios. 이게 여러분이 각인돼야 돼요. Esto debe de ser grabado en nosotros. 하나님 떠나서 모든 문제 왔구나. Con que todos los problemas vienen porque soy separado de 물고기가 Dios. 물 떠나서 모든 문제 왔듯이 인간이 하나님 떠나서 모든 문제 왔구나. Así como cuando todos los problemas vienen al pez cuando se sale del agua, así es como todos los problemas vienen al hombre cuando se separó de 그 Dios. 모든 문제가 뭔지는 조금 이따 Y 얘기하겠습니다. vamos a hablar cuáles son todos estos problemas dentro de un momento. 왜 하나님 떠났죠? Pero ¿por qué es que nos separamos de Dios? 반드시 인간과 하나님 떠나게 만든 유일한 존재는 죄밖에 없습니다. Lo único que puede causar una separación dentro del hombre y Dios es el pecado. 왜 죄를 범하게 됩니까? ¿Por qué es que pecamos? 그 배경에 사단이 있습니다. Porque en el trasfondo está 요 Satanás. 세 가지를 얘기하고 있는 것이 창세기 3장입니다. Y Génesis 3 nos habla de estos tres aspectos. 하나님 떠나는 게 가장 모든 문제의 가장 근원을 하나로 얘기하자면 하나님 떠났다고 볼 수 있는데요. Entonces todos los problemas, si hablamos de la fuente más fundamental, podemos hablar que es la separación con Dios. 요 하나님 떠난 문제를 자세하게 보면 요 두 가지가 같이 달려 있습니다. Pero si nosotros nos fijamos en este problema de la separación de Dios, vemos que hay dos cosas incluidas. 그래서 En 요 esto. 세 가지는 항상 같이 가요. Por eso estos tres elementos siempre están juntos. 사단, Satanás, 죄, el pecado 하나님 떠남. y la separación de Dios. 이해하셨으면 아멘. ¿Si lo entendieron? Amén. 사단, 죄, 하나님 떠남. Entonces Satanás, el pecado y la separación de Dios. 요 세 가지가 인간의 근본 문제라고 합니다. Estos tres son el problema fundamental del hombre. 이 세 가지가 인간의 모든 문제의 원인입니다. Y esos tres son la causa de todos los problemas del hombre. 이 세 가지 특징이 뭡니까? ¿Y cuál es la característica de estos tres problemas? 인간이 스스로 해결할 수가 Que 없어요. el hombre no los puede resolver solo. 모든 사람은 사단에게 잡혀 있습니다. Todas 지금. las personas están presas por Satanás. 하나님 떠나 있는 100% 사람은 하나님께 사단에게 잡혀 있습니다. Cuando las personas están separadas de Dios, al 100% están atadas por Satanás. 모든 사람 죄인입니다. Todas las personas son pecadoras. 모든 사람 하나님과 분리되어 있습니다. Todas están separadas de Dios. 구원받지 못한 사람들은 이 세 가지에 다 잡혀 있습니다. Y entonces las personas que no son salvas están presas por esos tres problemas. 하나님 떠나서 영적으로 죽어 있고 Cuando están separados de Dios están muertos espiritualmente. 죄인이고 Son pecadores. 사단의 Y 자녀입니다. están siendo hijos de Satanás. 요 세 가지가 나타나는 것이 창세기 3장입니다. Y en Génesis 3 nos revela esto. 이 창세기 3장 문제 때문에 모든 문제가 오는 거예요. Y por estos problemas de Génesis 3 vienen todos los demás problemas. 어떤 문제가 오냐? ¿Qué problemas vienen? 잠시 Vamos a 살펴보겠습니다. ver esto momentáneamente. 창세기 3장에 보세요. Veamos Génesis 3. 선악과를 따먹자마자 인간들이요 막 책임을 막 전가하고 핑계댑니다. Desde el momento en el que comen del fruto de la ciencia del bien y del mal, el hombre empieza a culpar a los demás. 아담에게 물었어요. 왜 따먹었냐 물었어요. Dios le preguntó a Adán, ¿por qué comiste este fruto? 아, 저 하와가 나한테 따먹으러 이렇게 줬습니다라고 얘기합니다. Y él dice, es porque Eva me dio de comer. 근데 저 하와가라고 얘기하지 않고 하나님이 내게 주신 하와라고 얘기합니다. Pero no dice, es por Eva, nos dice, es por la mujer que me diste por compañera. 그 말은 무슨 말이냐? 책임이 하와에게 있고 더 궁극적인 책임은 하나님이 하와를 나에게 주시지 않냐? 하나님께 책임이 있다 이렇게 얘기하는 거예요. ¿Qué significa esto? Significa que la culpa yace con la mujer, pero no tanto con la mujer, sino que fundamentalmente está acusando a Dios que tiene la culpa. 이미 정신적으로 마음으로 문제가 온 거죠. Ya tiene un problema mental dentro de su corazón. 하와한테 물었어요. Y le preguntó a Eva, 네가 Dios, 왜 그런 범죄했냐? ¿por qué tú cometiste este pecado? 그러니까 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué es lo que le dice? 뱀이 나를 깨물어 내가 그렇게 했습니다. La serpiente me engañó. 이 뱀한테도 책임을 넘기는 거. Entonces también culpa a la 이게 serpiente. 정신 문제, 관계 문제 벌써 왔어요. Entonces ya hay un problema aquí mental y de relaciones. 창세기 3장 16절에 보면 Entonces si miramos en el versículo 16, 또 여자에게 이르시되 내가 너에게 잉태하는 고통을 크게 더하리니. a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. 자, 여기 아이 낳아 보신 분 손 들어 보세요. Levanten la mano los que han tenido bebés. 우리 대부분의 이렇게 남자분들 Bueno, 내리시고요. no los padres, ¿verdad? 여자분들 손 들어야지. Sí, las que de verdad los han parido. 여자분들, Sí, las mujeres. 여자분들 낳은 거지. 뭐 남자가 낳았습니까? Son los niños, no, Okay, okay. los padres no son los que los tuvieron, sino las mujeres, Next. ¿verdad? 잉태하는 고통을 크게 더하는 게 저주입니다. Entonces el multiplicar en gran manera los dolores de las preñeces es una gran maldición. 여러분 짐승들은요 새끼 낳으면 금방 일어나서 막 돌아다닙니다. Cuando los animales, ellos paren a la cría, ellos se levantan dentro de un momento y ya empiezan a correr. 하지만 인간처럼 잉태하는 고통이 큰 동물이 없다니까요. No hay algún animal que sufra tanto en la preñez como el hombre, 왜 como 그렇죠? la mujer. ¿Por qué? 그게 저주입니다. Es porque es una maldición. 네가 죄를 범했기 때문에 받는 고통 중에 하나가 뭐냐면 잉태하는 고통을 크게 더했답니다. Es porque por haber pecado de esta manera, una de las maldiciones que tenía el humano es tener esta gran
este gran dolor en la preñez. 그리고 내가 수고하고 자식을 낳을 것이면 너는 남편을 사모하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. Nos dice, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. 여러분 가정 문제가 왜 오는 줄 아십니까? ¿Saben por qué viene el problema familiar? 원래 남자 여자가 각각 하나님을 숨겨야 돼요. Porque el hombre y la mujer deben de servir a Dios, 하나님이 사라졌어요. pero desapareció Dios de sus vidas. 그러니까 아내가 남편만 바라보고 Por eso es que la mujer solo se fija en el hombre 남편은 아내를 다스리는 겁니다. y el hombre se enseñorea de la mujer. 불완전한 인간들끼리 Porque los hombres, ambos son inseguros. 아내는 남편만 바라보고 남편은 아내를 다스리는 거죠. Pero el hombre solo se enseñorea de la mujer y la mujer solo mira al hombre. 그래서 가정 문제 올 수밖에 Por eso es que no hay más opción que que haya un problema familiar. 하나님을 섬겨야 될 인간이 하나님 잃어버리고 이 아내는 남편을 바라고 남편이 아내 다스릴 뿌리니까 그래서 모든 가정 문제가 오는 겁니다. Ambos deben de servir a Dios, pero la mujer que debe fijarse en Dios solo se fija en el hombre y el hombre que debe fijarse en Dios se enseñorea a la mujer. Por eso vienen todos los problemas familiares. 17절 후반절에 보니까 땅은 너로 인하여 저주를 받고 너는 종신토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라. En la última parte del versículo 17 nos dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 땅이 문제가 왔어요. Viene un problema a la tierra. 땅이 저주를 받았어요. La tierra fue maldita. 무슨 일이 벌어집니까? ¿Qué es lo que ocurre? 일평생 고생해야지 겨우 밥 먹고 살아요. Entonces debemos de sufrir toda la vida para poder subsistir. 지금 이게 apenas. 경제 문제거든요. Es un problema económico. 또 저주받은 그 땅에서 먹다 보니까 뭐가 옵니까? Y también al comer de esta tierra maldita, ¿qué Y es lo que viene a 질병 nosotros? 오거든요. Vienen las 이게 enfermedades. 경제 문제, 질병 문제 이안이 옵니다. Vienen los problemas económicos y las enfermedades dentro de nosotros. 그러다가 19절을 보니까 네가 얼굴에 땀이 흘러야 식물을 먹고 필경은 흙으로 돌아가리니 그 속에서 네가 취함을 입었음이라 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. El versículo 19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 결국 죽음 문제 오는 겁니다. Al final viene el problema de la muerte. 간단하게 설명해 보겠습니다. Es algo muy simple. 우리 상상을 해보세요. Vamos a imaginar algo. 지금 물고기가 물 떠났어요. Digamos que un pez sale del agua. 여러분 그림 그려지시죠? Entonces lo pueden imaginar, 얼마나 ¿verdad? 고통스럽겠습니까? Imagínense en qué dolor está este 그러다가 pez. 조금 지나 보니까 죽어 있단 말이에요. Y después de un momento el pez muere. 이게 물고기가 물 떠난 물고기의 모습입니다. Así es como está un pescado que se separó del agua. 인간은 하나님의 형상대로 지음받은 존재. El hombre fue creado de acuerdo a la imagen de Dios. 그 인간이 물고기가 물 떠나듯이 인간이 하나님 떠나버렸어요. Y así como cuando este pez se separó del agua, así el hombre se separó de Dios. 살기 위해서 아둥바둥 막 하는 거예요. Entonces se empieza a esforzar mucho para poder subsistir. 많은 문제가 와요. Tiene muchos problemas. 너무 많은 문제가 오다 결국 죽는단 말이에요. Tiene muchísimos problemas y al final muere. 그 많은 문제를 조금 전에 설명했습니다. Y explicamos estos muchos problemas hace un momento. 창세기 3장 16절부터 설명했습니다. Desde Génesis 3:16 그 전에 마음의 문제, 정신의 문제 왔음을 얘기했고요. hablamos de que hay un problema del corazón y la mente. 조금 전에 읽었던 가정 문제 오고 Y también el problema familiar. 경제 문제 오고 El problema económico. 질병 문제 El 오고 problema de la enfermedad. 그러다가 Y 죽거든요. después de esto la gente 왜 muere. 이런 많은 문제가 왔습니까? ¿Por qué vienen todos estos problemas? 인간이 범죄에 하나님 떠나서 그 모든 문제가 온 겁니다. Es porque el hombre pecó y se separó de Dios. Por eso vienen todos 사단으로 los problemas. 말미암아 범죄에 하나님 떠나서 모든 문제가 오다가 영원히 죽는 겁니다. Gracias a Satanás el hombre peca y luego se separa de Dios y por eso vienen todos los problemas. 이게 창세기 3장이 우리한테 주고자 하는 메시지입니다. Este es el mensaje que nos da Génesis 3. 왜 아담이 선악과 따먹었냐? 그건 중요하지 않아요. Lo importante no es por qué Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. 하나님이 따먹을 줄 알았는데 왜 창조하셨냐? 그건 중요하지 않습니다. El problema no es porque Dios creó el fruto de la ciencia del bien y del mal cuando él supo que el hombre iba a comer de esto. 그런 질문은 굳이 할 필요가 없어요. No hay necesidad de preguntar estas cosas. 창세기 3장에서 우리에게 주신 메시지가 있다니까요. Porque hay un mensaje que nos da a través de Génesis 분명히 3. 눈에 보이지 않는 사단이 존재한다. Satanás existe aunque no lo podamos ver. 그 사단의 속임으로 인간이 범죄했다. Y a través del engaño de Satanás el hombre pecó. 그 범죄의 결과로 인간이 하나님 떠나버렸다. Y con este engaño el hombre se separó de Dios. 하나님 떠나자마자 기다렸다는 듯이 모든 문제가 왔다. Y así vienen todos los problemas al hombre en el momento en el que se separa de Dios. 정신 문제, 마음의 문제 등 개인의 문제가 왔고 Vienen los problemas personales también mentales y también del corazón. 가정 문제, 경제 문제, 육신 문제 오다가 죽음 문제 온 것이다. Entonces viene el problema familiar de la economía, también el problema personal y luego al final viene la muerte. 인간에겐 답이 없다. Y el hombre no tiene la 그걸 solución. 얘기하고 있는 것이 창세기 Lo que nos 3장. dice esto es Génesis 3. 이 창세기 3장 조금만 눈 열리기 시작하면 인생 전체의 문제를 알 수가 있어요. Si empezamos a abrir los ojos un poco a esto, entonces podemos ver todo el problema de la vida. 내일은 이 문제에 대해서 조금 더 구체적으로 얘기하겠습니다. Mañana hablaremos un poco más específicamente a través de este problema. 한 단계 깊이 들어가는데 굉장히 여러분 영적 수준이 이해 수준이 높은 것 같습니다. Entonces vamos a entrar de nivel en nivel en esto y verdaderamente tendrán, subirán de nivel espiritualmente. 자, 이까지 이해하셨으면 아멘. Si lo entendieron hasta ahora, amén. 크게 아멘.
예, 이 대부분 이해하시지만 인사하시는 분들이 많아서 좀 쉬도록 하겠습니다. Entonces la mayoría me está entendiendo, pero hay personas que aún me siguen saludando, así que vamos a descansar. 30분에 딱 제가 올라와서 바로 메시지 하고 4시에 마치도록 하겠습니다. Entonces a las 1:30 voy a subir aquí y a las 4 voy a terminar en punto.